Kay maayong adlaw sa tanan, no? Labi na sa mga grade 12 students sa Mother of Mercy Academy. So this is our module in a video presentation. So before we proceed with this topic, let's go back with our previous modules, no, para on track gihapon ta, no? Di gyapon ta mawala. Okay, di man ta panagsaraman ta, no, weekly man ta kwa, no, putol na pod, no? So ang atong subject, introduction to philosophy of human person. So sa introduction of philosophy of human person, sa first nato nga module, we tried to define what is philosophy and also how to define, no, gitudloan ta unsaon pag-define ug unsay definition sa philosophy. Then next topic na to katong doing philosophy. What is doing philosophy? So doing philosophy is everything that you are engaging in reasoning, no? Every time that you are using your mental faculty, you are actually doing philosophy. Because in philosophy, everything comes from reason, no? Through reasoning. Kay ang tao nga nag-reason out mo na siya tao. Para sa mga philosopher, ang tao nga di gamiton ang iyang utok or magbinugo, dili na siya tao. Tawagon siya ungo, no? Ungo, kuan siya, wak unsa diha, no? Basta dili siya magamit og reasoning. Ingon lagi si Socrates, man that using reasoning is mo ni tao. Ang tao nga di mo gamit sa iyang faculty of reasoning, dili siya tao. Sama ra siya sa mga mananap. Then also we discuss about truth. Can a person or human person can attain truth? So para kay Plato pwede, no? Gi-explainan ta ni Plato pinagi sa allegory of the cave. Si Socrates pod na pod siya gi-present nga way how to attain truth pinagi sa gitawag nga Socratic method or dialectic method. Then si René Descartes pod na pod siya methodic doubt. So unsa may methodic doubt, doubt everything until there's no room for doubt. Para kay René Descartes, the moment that you are in doubt, nagduda ka, that is the beginning of using your mental faculties. Nagpasabot lang na naa kay utok. So kung naa kay utok, magduda ka, kung magduda ka, tao ka. Okay, kung di ka magamit sa imong utok, di ka tao, ungo ka. Okay, so that is those are our previous topics. Now let's proceed to new topic. Actually related gyapon sila, no? So stages in the apprehension of concepts before knowledge. So ito pa dili day knowledge dayon. Nay say stages, no? Before we have a knowledge, there are stages nga moagi sa ato ang utok. So what are these stages of concepts? Okay? So first stage of concept or having a concept is perception. So perception is concerned with nature of perceptual experience. Ato ni kuno unsa ning perceptual experience? Okay, or perceptual data. Naatay data, naatay nasabtan, no? Naatay nasabtan. Asa man gikan? So pinaagi sa gitawag nga perception. So ang perception, duha klase ang perception, no? Na gitawag nga internal perception o external or sensory perception. So what is this internal perception? O basahon ninyo na, ha? Mag-answer mo na siya answer ninyo. So ako na siya elaborate. So gitudloan ta sa ato ang elementary nga there are 5 senses, no? Sa 5 senses, eyes or sensation, seeing, smelling, tasting, so ito, hearing, touching, no? Muna yung mga sensation. So kining internal perception napaday, no, kung mag-college mo na may subject nga psychology, di lang di ay kay 5 sensation. Other books, other psychologists said there are 8. Uban po yung 7. Although 7 or 8 pares na siya kay ang duha gitibo naman naday gitawag nga sensation nga balance sensation or
sensation nga movement sensation. Unsa man siyang balance or movement sensation? Maski pagtalian imong mata, i-blindfold ka, makabalo ka nga naglihok ka. Makabalo ka nga naglingkod ka. So that is example balance and movement sensation. Napoy gitawag nga thermal sensation, no? Makabalo ka nag-init imong lawas, ma-sense nimo nga init imong lawas or namugnaw ka. That is thermal sensation. So pag mag-college mo na mo subject nga general psychology, madetalye na siya. So mo na gitawag nga internal perception. Another perception, ma-feel nimo nga gigutom ka. Okay. Ma-feel nimo nga gikapoy ka. Oh, di ba? That is no. Wala man nagigamit ang imong mata. Wala man nagigamit ang imong talinga nganong makaingon makagikapoy ka. No? So that is internal perception. Ang external perception mo to'y mga perception that is using our senses. Sight, nose, ear, and skin, no? Or touching. So that is external sensation or perception. So sa philosophy, every time that we talk about perception, we are not dealing with internal perception, but we are dealing external perception. So in philosophy, every time nga maghisgot og perception, that is external perception. So unsa man ang external perception? Oh, na ko picture diri. Nay tao, nay mata. So kining mata nagrepresent niya sa mga external perception. So there are 5 sensation, no? So ang iyang mata nakita og kahoy. So the moment makita sa kahoy, kining kahoy ang sense data, ang perceptual data sa kahoy gisulod niya sa iyang utok. Kita kag kahoy, no? Kining sense data sa kahoy gisulod nimo sa utok. So maskin pag wala nay actual kahoy, na kay idea unsay kahoy na nasa imong utok. Ano? So ang kahoy gisulod nimo sa imong utok. So sa dihang mosulod na sa utok, di lang kahoy, no? Example lang siya. Tanan nimong ma-sense, makahoy tanan. Di lang kay mata ha, masimhutan, matilawan, madungog, mahikapan, o maabot na sa imong utok. O kining naa sa imong utok, kung mawala na siya, kanang nasa utok, tawagon na siya concept. No? So, ang imong tanan nakit-an, man ang gitawag perceptual data, no? Tanan nimong nakit-an, tanan nimong nasimhutan, tanan nimong nahikapan, tanan nimong natilawan, muadto sa imong utok. O kanang tanan nimong data na dito sa imong utok, tawagon na siya og concept. So ang perception, ang result sa perception, kung mo-proseso na siya, mahimo siyang concept. O kining concept gitawag ni siya mental image. Nanata, no? Kuan man natag perception. Okay? Next process para mahimo siyang knowledge gitawag siya abstraction. So unsa man ning abstraction? This process was described as simple apprehension or conception. Simple apprehension is an act of perceiving the object intellectually without affirming it. So abstraction, no? Nana. Kumbaga, no, para masabtan nato na pud ko gi-present diri na kini diri sa kwan diri sa apprehension, ang result day ani tawagon siya mental image, no? Malagay mental image. Okay? So, hapit ko ang masayop. Okay? There is abstraction, ang process, ang result sa abstraction mo na concept, no? Ang gaina dai sa perception, mental image. Sa abstraction, ang result gitawag siya concept. Unsa man ning concept? Una ko diri hatag, no? Nga picture. Unsa man siya? Unsa man inyong makit-an? This is an abstract drawing. Pero mga triangle, no? Mga triangle. Na kay idea what is triangle, no? Maski pag unsa na klaseng triangle, nagid kay general concept what is triangle. Ma-obtuse, isosceles, right triangle, nagid kay idea what is a triangle.
unsa may pinaka idea, pinaka abstract concept or idea what is a triangle. Mayroon ka na kini na triangle isosceles triangle, kini na triangle is right triangle. Unsa may idea nimo makaingon kag triangle. So ang naa sa imong concept na nibutang sa imong utok about triangle is 3 sides and 3 angles. So pag mayong kag 3 sides, tanan object nga 3 sides wa na lain, tawagon na siya triangle. So napod ko another example diri. Sa kita ninyo mga lingkuranan, no? Chair. Maskin pag unsa nga klase nga chair, basta gamiton gani na lalingkuran sa lubot, no? Ilingkod lubot, isod pud lingkod ang naong, no? Lubot yun ilingkod. No gamiton gani na sa lubot, no? Para pahinga ng lubot, tawagon siya chair. No, bisag unsa daghan na. So unsa may concept nimo karon sa chair? Unang-una, gamiton nga lingkuran sa lubot, no? Dili lingkuran sa naong, no? Lubot ang ibukuan diha, no? Dili naong. Kay kung di na mo na concept sa chair, dili nang lalahi. Ang chair na ay tiil, no? Depende sa tiil, na diri daghan. O 5 ka buok, diri 4, no? Pero napuntay uban 3, no? Depende. Ang chair pod na ay plastic, na ay bakal, na ay kahoy. But you have the concept, general concept of what is a chair. Ano? So that is abstraction, no? So what is abstraction? It is a process of generalization by reducing the information content of a concept or observable phenomenon, typically in order to retain only information which is relevant for a particular purpose. Natatagong example po sa abstraction sa seeing maning ato, no? Example po sa taste, no? So every time maka dungog kag word nga ice cream, unsa may imuhang concept pertaining to taste sa ice cream? Makaingon kang aslom? No. What is the general concept of an ice cream? Sweet, no? Tamis. Kay tungod kay nakatilaw ka nga mo'y ice cream, una pagtilaw nimo, nya nakatilaw po kag line color, yellow, nakatilaw po kag violet, nakatilaw po puti. Dahil sa color pero isaray ang iyang kuan, no? Test. Kung sa may pinaka general or concept sa kung i-abstract process of abstraction nimo ang ice cream. Ang pinaka test niya is tamis, no? So that is ice cream niya tugnaw, bugnaw. So that is an ice cream, no? Way ice cream nga dili bugnaw tapos dili tamis. Na bay pwede man siguro maghimo ice cream nga dili tamis, no? Pwede siguro. Bugnaw, no? Pinaka kuan sa ice cream bugnaw, nya cream. Creamy gid siya. Kay dili siya matawag ice cream kung dili siya creamy, no? So that is the abstraction of an ice cream. Moto siya sa taste. Example po sa pain. No, na kay concept about pain, di ba? So these are abstraction. Ano? So abstraction sa to pa gikuha nimo ang general information. Maski pagtanggalon na siya, makaingon ka nga kana siya lingkuranan. Maski pagwa na kay makit-an, no? Maski pagwa na kay makit-an nga ice cream, makaingon ka nga ang ice cream tugnaw nya creamy. Maski pagwa kay makit-an nga babay, pero makaingon ka nga ang babae mo ni ang porma sa babae. O kamo na di ko na di na ko bahala kay basin ma-censored ko, no? Kamo na describe. Okay? So that is abstraction. Then another process or stage before mahimo siyang knowledge is judgment. So what is judgment? This is where we are going to make knowledge. So judgment diri na magsugod ang knowledge because we are going to take at least two concept. Ato nang i-combine ang duha ka concept. Sa knowledge na kay gitawag nga two concept, combination of two concepts, no? Make put them together in order to make a statement or proposition. So example of judgment,
Maria is beautiful. So judgment is either affirming or denying. No? Imo siyang gi-affirm, say affirm. Niuyon ka, deny, ug wa ka mauyon. Example, mingon ko, Sir Garrido is handsome. Bahala mo affirm or mo deny, bahala na mo, no? Okay? But that is judgment, no? You affirm or you deny. Ang result sa judgment tawagon siya og proposition. So ang perception, ang result mental image, ang abstraction concept, ang judgment proposition. Puhon pag mag-college mo na napod mo subject nga logic. So mo na pod ni isgutan proposition, no? Isa na pod ni sa iskutanan judgment. So the stages of knowledge to become a concept becomes a knowledge: perception, abstraction, then judgment. Klaro? Now let's proceed to what is proposition. Judgment na ta, no? Nag-judge na ta. Unsa man dining proposition? So proposition is a result of judgment. So what is proposition? In analyzing argument, philosophers have found it useful to categorize a statement in various ways. Though terminology introduced by this analysis may seem confusing at first, the basic concepts involved are relatively simple. No? So, libog no, pero sagdi lang ato ni iskutan hantod balik-balikon gyud ato ni para masabtan. The claim made in either an argument or simply stating a proposition without argument are generally called statements or proposition. Statement or proposition, the meaning intended to be true or false. Okay? So, pag sinabing statement or proposition, either you are affirming or denying. Lahi ng sentence, ang sentence, di ba sa English, no? Nagitawag nga sentence. So, what is sentence gani? Statement of, sentence, it is a group of words that has subject and predicate that state of facts, siguro no? May sentence, okay, or a statement of that has complete thought, no? Expressing complete thought, no? Ang sentence, it has a subject and a predicate that express complete thought. Muna yung sentence. Ang proposition or statement, it is a judgment either affirming or denying, either to be true or false. Ato timanan ha. Sentence is not the same as statement or proposition. All statement or proposition is sentence, but not all sentence are proposition. Ngano man, daghan man guna mag mga sentence nga wala mag-affirm or mag-deny, no? Okay, what are example of sentence nga wala mag-affirm or wa mag-deny? Example kanang mga exclamatory sentence, kanang interrogative sentence. Example, interrogative sentence. Example, what is your name? So what is your name is not affirming or denying, but asking question. No. Pero kung ko, my name is Riabni Garrido, that is a statement of affirming. Mingon ko, I am not a doctor, I am denying that I am a doctor. Do? Sabot mo? So, sentence, naikalainan sa proposition. All proposition are sentence, but not all sentence are proposition or statement. Balik ko na to para masabtan yun. Una, para mahimong knowledge, ang data ibutang sa utok, no? Sa dihang na siya sa utok, ang process ani gitawag nga perception. Sa dihang na sa utok, kining mga kahoy, daghan klase-klaseng sa kahoy, mahimo siyang mental image. Kay ato ang kuhaon ang general concept, no? What is common to all? Sample sa kahoy. Ngano makaingon man kag kahoy? Ang kahoy na ay lawas, na ay mga branches, na ay ugat. So that is the basic concept of a kahoy. The general concept of a kahoy. Okay? So kung nanatay mga concept, kining concept mahimo na siyang judgment. Ano sa siya mahimong judgment? Kung ang duha ka concept
imo nang i-combine, no? At least to concept, put them together. An example, dere, Maria is concept, beautiful is concept. Another, the sky is blue. So, doon po siya ka-concept. Sky, and then, color blue. You are affirming that the sky is color blue. You are affirming that Maria is beautiful. So, that is judgment. So the result, pag perception, ang result, mental image, pag abstraction, concept, and then pag judgment, proposition. Type of statement or proposition. There are three type of statement. Unsa gay itong statement? Affirming or denying. Unsa gay affirm? Ni uyon ka, deny, wa ka mooyon. Tulo ka klase ang pag-deny o pag-affirm. Tulo ka klase ang statement or another term is proposition. So, ato ni bitag proposition, no? Or proposition. So, okay? Tulo ka klase. Una, analytic. What is analytic? The analytic, the truth or falsity of knowledge could be found within the statement. No? Nalagit sa statement. Example, no, nakuha din ng example, no? I copied it from the internet, no? Example, a bachelor is an unmarried male or marriageable age, no? Base may kag bachelor is a bus. Kung may kag bachelor is a bus, lahi pud siya, no? Lahi pud na siya na concept. Pero sa bachelor, pasabot ang bachelor kanang lalaki nga ulitaw wa na minyo. So a bachelor is an unmarried male or marriageable age. The fact, ang kamatuoran ang statement na nagyud diha sa statement. No? Pwede po ba yung example po diri, a mother is a woman. Yes, nana ang kamatuoran sa statement. Kay wa gyud mother nga man. A mother is always a woman. Di ba? So, dili nang kamaturan. The truth is on the statement. That is analytic proposition or statement. Okay? So, the truth of language or of reason are already in the statement. Another type of statement or proposition, empirical. The truth or falsity, truth or the falsity depends on the state affairs being claimed. Kinahanglan pa nimo siya imbestigahan. Pinaagi sa senses, no? Example, the sky is blue. Is it true that the sky is blue? So you need to use your sensation. Pag sinabi ganing empirical, everything should come to the or should be processed by the senses. Pag sinabi ganing empirical, truth, empirical statement, ang tanan kamatuoran mo agi sa senses. So, sabi itong senses, there are 5 senses. So, dili tinuod kung dili mo agi sa ato ang senses. That is empirical statement. So, for example, this statement, the sky is blue. Ay, di ko matuo. Kaya mo kita. Uy, tuo ko. Kaya kita man ko. That is empirical statement. The truth and falsity of the statement depend on if the statement is true right now, no? Depende. Then evaluative statement. So evaluative statement can express moral approval or disapproval. So kining moral approval or disapproval kana bang degree na degree, no? Degree ana. Bugat, dili bugat, bugat-bugat, no? Kinabugatan, no? Kung mga bata pod gamay, sa may pinakagamay gyud na butang, gamatot, gamatiting, gamayay, gamatitoy, unsa man? Unsa pinakagamay ana? Ha? Gamay, gamayay, gamatiting, gamatot. Unsa may pinakagamay? Ha? Okay? So can express moral approval, disapproval, can also express the type of non-moral approval or disapproval. For example, apple is taste good. Sa imo. Sa ako di man. She is beautiful sa imo. No? Di man kay siya gwapa.
Gwapo-gwapo raman. Madala ra, okay raman, no? So that is type of statement. Then another discussion, type of knowledge. So in our discussion, Allegory of the Cave, Plato defined knowledge as justified through belief. Kay kining dili justified through belief, unsa tawag ana? Opinion. Opinion mo na siya. Pero kung imo na siya justify, may mo na siyang knowledge. So what is knowledge? No? Justified true, verified true. Mo na siya gitawag nga knowledge, no? There are two type of knowledge na gitawag nga formal knowledge. The word epistemology means episteme, no? Epistemology is study about knowledge. Episteme is a Greek word of knowledge. So formal epistemology. Type of knowledge is formal knowledge or empirical knowledge. What is formal knowledge? So this knowledge, formal knowledge, is the knowledge established kini mga theory, no? Example, the theory of motion, the law of motion, the law of gravity. These are formal knowledge. Mathematics is example of formal knowledge, no? Okay, so empirical knowledge, empirical, everything should come to the undergo the process of sensation, no? Empirical knowledge, no? Muna siyang empirical knowledge, mag-experiment bitaw ta, no? Mag-experiment ta, ang result ana tawagon siya empirical knowledge, no? Na-undergo siya og sensation process. Kining formal, example kining unsa may example kining mathematics lagi, no? 1 plus 1 equals 2. Okay? Without even kinahanglan pa nimo i-demonstrate nga isa plus isa duha na sila. You can have knowledge, no? By using your analysis. So there are two types of knowledge. Next, theories of truth. Napod ni. Unsa may nganong na may kamatuoran? Unsa may nganong na may kamatuoran? Ha? So mo nay gitry og answer sa truth. There are three explanation nganong na kamatuoran. Okay, there are three theories. Number 1, the correspondence theory, the coherence theory, and pragmatic theory. Unsa man ang gitawag nga correspondence theory, no? The classic suggestion comes from Aristotle to say of what is that it is, or of what is not that is not is true. In other words, the world provides what is true and what is not true, and the true saying or truth corresponds to the fact so provided. For example, apple is on the table. Apple is on the table, it should be verified imong tan-awon kung naa bagi apple nga nagtongtong sa table, no? So that is gitawag nga correspondence true. Kumbaga ang imong statement is corresponds to the reality. So kung maingon ka na example na ko diri, example, no? Lastiko, lastiko sa akong bata, no? Okay. This lastiko is color orange. This is true because I see this lastiko is orange. Okay, kung mayon ko, this lastiko is color blue. That is not true because this lastiko is orange, not blue. No? So that is correspondence. It corresponds to the object. Your senses, your sensation, your concept, your abstraction, and your judgment corresponds to this reality. Correspondence theory, no? So that is example of what is correspondence theory. Next is coherence theory. Unsa man ang coherence theory? It specifies that the statement is true based on the consistency with other statement that considered as a whole we regard as true. It has to do with we-formed formulas adopted in the field of formal science. No, mamaya ito gituuhan. For example,
Sa unang panahon, nagtuo ang mga tao sa una nga the world is not round but flat. No? That's why kung magkuan mo sa mga early expedition kanang nagkuan, mahadlok sila mo cross sa Atlantic sa una, mahadlok sila mo cross sa Pacific. That's why magbiyahe sa unang mga barko dili mo kuan magpabaybay ra sa kilid-kilid, mga baybay-baybay. Ngano man ang ilang judgment sa una, ang ilang concept sa una nga pag moadto ka mo mahulog ka, no? Ang dagat na ikatapusan mahulog. But that theory na disprove, no? Tungod kay nalatas ni Columbus ang Atlantic, ang Europe, ang pagitan sa Europe ug Amerika ang Atlantic Ocean. Si Columbus siya may pinakauna. Columbus ba? Sakto ba ko? Columbus lagi siguro. Siya may Columbus is the discoverer of America, yes, no? Siya may una na nga gilatas niya. Wala siya magpakilid. Bye. Iyang gi latas ang Atlantic, no? So ngadto na nagsugod nga di gyud siguro mahulog. Pero ang ilang theory sa una nga flat ang Earth. Plus pag si Magellan, iya na pong gi-cross ang Pacific Ocean, no? Pag cross ni Magellan ang Pacific Ocean, nakabot sa Pilipinas, unya ang iyang tao nga si isa itong iyang siniligan mo nagpadayon sa iyang lakaw nga wa na mo balik, gipadayon niya iyang lakaw, ang plano ni Magellan, nalibot niya ang kalibutan. So that is prove ang pagtuo sa una nga ang Earth is flat. Ano na theory sa una? Another theory nga na-disprove sa before Galileo, no? Nag-ingon sa una nga Earth is the center of the universe. No? Ang center kuno sa universe is Earth. Pero kasi Galileo di man siya motuo, naghimo siya og telescope, kidadako ang telescope. Unya iyang na-discover nga dili day Earth ang center kundi dili sun. Mo na yung dati gitawag nga solar system. So ang theory sa una di day mao. Tungod kay na ay bag-o, no? Based on the consistency with the other statement that is considered as a whole as we regard as true. Umo na tinuod. So that is coherence theory, no? Then another pragmatic theory. Unsa man yung pragmatic theory? This theory is famous, no? Kay gidevelop ni siya sa usa ka American, no? Sa mga Amerikano ni siya. What is truth is useful, or what makes you happy, or what you want, no? Mao nay kamatuoran, no? Para sa mga pragmatism, no? Labi na gyud sa education, no? Isa gyud ni sa kuan sa mga Amerika karon, no? Mo na ilahang panglantaw. The pragmatic theory says that a belief is true if it works and it's useful. According to the pragmatist, there are no absolute and unchanging truth. A statement is true if it is useful to believe it. Tinuod lagi na pero magsakripisyo man ka. Tinuod lagi pero wala man ta malipay ana. No? It is pragmatic theory. Kumbaga para sa bantaw, no? Unsa may kamatuoran sa mo? Kwarta. Kay mo may makalipay sa ako ah. Unsa may kamatuoran sa mo? Relationship. Kay basig walay kwarta kung maayong pakipagrelasyon sa bang tao, may importante. Mao po na yang kamatuoran. Ano? So that is example of pragmatic truth. Okay? Then source of knowledge. Asa po tag source of knowledge? Number 1 is reason. The faculty of reason is construed here as analytic faculty that able us to determine what is truth or of analytic statement. No, mga tunggay na analytic statement, no? So by use of reasoning. Experience, mga tong empirical data. Intuition, unsa pa ning intuition, no? Kini intuitions lalisunon pa ni siya kay uban mga philosopher di motuan ning intuition. Kini intuition mo ning sometimes tawagon siya conscience, no? The faculty of intuition as a third source of knowledge deals with immediate or direct recognition of self-evident truth. Other calls this tacit knowledge, which is unmediated by conceptual process, no? Wala ni mo awgig example, no, sa intuition bata.
no? Kinsa may nagtudlo sa bata mo hilak para masabtan siya nga gigutom siya. Kana ang bagong anak. Kinsa may nagtudlo ana nga kung muhilak siya para ma-recognize siya nga gigutom siya. Kinsa may nagtudlo? Nagtudlo, naka-experience ba siya ana? Nya ang iyang mind, no? Na ba siya sa edge of reasoning nga mo niya para ma-determine nga gutom siya? No, that is called intuition. Kinsa may nagtudlo anang bata para modidi siya? Okay? That is intuition. That is example of intuition. No? Okay? Okay. So, direct naman. Huh? So, this is our my discussion. Gikuan ako ni siya tungod kay nag-found out man gud nako ang inyong mga gipang answer, no? Daghan gyud naglibog, no? Unsa ning kuan, unsa ning ato ang topic sa ato ang libro. Okay? So, I hope no nga makatabang ni na presentation para mapasabtan, mapalaluman pag inyong pagsabot, no, regarding human person nga kita yung tao di ay naditay knowledge. Ug unsa man ning knowledge, before moabot sa knowledge dagan pa siya proseso, no, dagan siya proseso ug dagan pa siya sources. Okay, afterwards by Monday, no, supposedly katong Monday mag distribute kog questionnaire, kaso lang wala may signal, dili na ako ni ma-upload nga video, no. So nag-decide ko na by coming Monday na ako'y activity nga i-distribute sa inyo ha, o para makatabang pag-answer ninyo sa inyong pagsabot sa atong topic, tan-awon ninyo nga video. Dira ko taman. Goodbye.